जय जगन्नाथ बंधु बेस्ट हैप्पी लाइफ चैनल को आपण मानक स्वागत। चलतु जानिबा आज संपूर्ण राशि राशिफल 9 मार्च रविवार। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि से देखिबा आज ग्रह स्थिति आपण मध्यम धरणर रहिबो। दूरे जाइथिबा बंधु पाखकु आज आसीबार जग रहुची। तासे देखिबा बंधु को साहाय्य मिलिबार जग मध्य रहुची। मन प्रसन्न रहिबो। आज दिन में जीवन साथी सहित संबंध आज आपनकर मजबूत रहिबो। जो माने अलंकारी व्यवसाय सेमानकर आज लाभजनक वाणिज्य हेबो। ता सहित देखिबा स्वास्थ्य अवस्था सामान्य अवनति देखा जाय पारे। नूतन कार्य आज आपण आरंभ करेंगे कि आज जेकोसी कार्य आरंभ करेंगे निश्चित भाव में सफल हो पार। देखा दूर बाट को आज आपणकर जग रहुची दूर बाट को जीवार, किंतु आज आप निशा द्रव्य ठार संपूर्ण भाव में दूरे रुहतु। नचेत कौन कारणवशत कलहर जग मध्य रहुची। तापर देखा आज आपणकर बहुत समय ऑनलाइन आपण आज अतिबाहित करिपारंती। ताधरू मध्य किछि परिमाण रे भल रिजल्ट आसीबो। आर्थिक अवस्था आज आपणकर उन्नति रहिबो। आज दिन में आज आपण कार्य व्यस्तता सहित आज दिनटी बीतवार जग रहुची। ता सहित देखिबा केतेक जिनस आज आपणकर प्रतिबंधक लगी पारे। फुल बुझावणा सृष्टि हो पारे कौनसी ना कौनसी जगार। देखा व्यवसायी मान दुकान होटेल जो मानकर व्यवसाय रही आज तंकर अधिक अधिक लाभवान हेबे। ता सहित गृह काम आज आपणकर समय बीती पार। तो बंधु यदि आपण विशेष सूचना देखा आज आपण माता तुलसी को जल अर्पण करंतु एवं ओम नमो भगवते वासुदेव ए मंत्र जल देवा समय उच्चारण करंतु। आपण दिनटी मंगलमय हेबो। तापर बंधु वृष राशि रे उच्चस्थ चंद्रक जोगु जहाँ चाहूले आज ताहा आपण पाई परिबे। मन प्रफुल्लित रहिबो। मनोरंजन कार्य आज आपण जड़ित रहिबे। तासु देखिया कृषि वाणिज्य व्यवसाय शिल्प एवं जो मैंने एजेंसी काम करचंती दिनटी आज शुभ रहिबो एवं खुशीर समय मध्य रहिबो। सामाजिक स्तर रे विवादीय घटना मध्य सृष्टि हो पारे। अर्थ भाव आज आपणकर किछि परिमाण रे देखा जाय पारे। परिवार रे कौनसी ना कौनसी प्रकार रे आज आपणकर किछि समस्या उपजि पारे। तासु देखिबा नुआ काम करिया पूर्व वरिष्ठ मानकर गुरु गुरुजन मानकर मत नेबा निहात जरूरी। सहित आपणकर जदि देखिबा छात्र छात्री मानकर छात्री मानकर पाठ पढ़ार मन चंचल रहिबो। ता सहित आज आपण कौनसी जगह को भ्रमण करिवार जग रहुची। भ्रमण मध्य करिपारंती। स्वास्थ्य अवस्था प्रति आज आपण ध्यान दियंतु। कौनसी आघात लागिवार समस्या देखा जाय पारे। आज दिन में आज आपण जदि काहाकू ऋण देइचंती ताधरू आज आपण अर्थ आसीबार जग रहुची। देखा अटक जाइथिबा संपर्क आज आपण आगू बढ़ाई पारिबे। जानवाहन त्रुटिर समस्या आज दिन में देखा जाउची। आज आपण कौनसी जेकोसी जिनस किणाकिणी करचंती देखि चाहिए किणतु नले ठकामीर जग रहुची। जमीबाड़ी समस्या यदि रोला आज जमीबाड़ी समस्यार समाधान आज आपण पाई परिबे। धार्मिक कार्य भी आज आपणकर मन लगिबो। ता सहित जो जिनस आपण हजि जाइथिला किंबा आपण गोठार चली जाइथिला से जिनस किंबा से वस्तु भलिया जिनस आज आपणक पाखकु फेरी आसीबार जग रहुची। आज दिन में आपण चिंतामुक्त हेबे। अनेक समस्यार आज आपण समाधान खोजी पाई परिबे। आपण पई विशेष सूचना होची आज आपण गोमाता सेवा करंतु। घास किंबा किछि मीठा जातीय द्रव्य गोमाता को खाया दिंतु। आपण दिनटी मंगलमय हेबो। तापर बंधु आसला मिथुन राशि। मिथुन राशि से देखा आज आपण जेकोसी बिजनेस आरंभ करचंती आज विशेषकर जो माने ग्रोसरी आइटम बिजनेस रे आज भल लाभवान हेबे। तासु देखा
संपर्कीय मानक दूर जगह को संपर्कीय मानक घर को आज आप जापारती आकस्मिक अर्थ प्राप्तर आज आपणकर जोग रोचे सहकर्मी मान सहित आज दिन शुभाशुभ कटिव ता सहित जो मैंने आपणकर विरोध में पड़ते आज ताकर असुविधा सृष्टि हम आपण क्षति करने को चेष्टा करी ही आज असुविधा हम ता सहित जदि ऋण परिशोध आज आप चिंतार पड़ पारते देखा राजनीतिक क्षेत्र में आज दिन भल रोचे आज आप ऑनलाइन बहुत समय कटे पारते किसी रिजल्ट भल पाइपर जदि आपण विशेष सूचना देखा आज आप देवी माँ को लगी फुलटी को पाखरे रखु आपण दिन मंगलमय हेबो। तापर बंधु आसला कर्कट राशि जे देखा आज आप बंधु परामर्श नहीं कौन व्यवसाय आरंभ करने चेष्टा करेंगे किंतु आपण जो डिसीजन ने ताकू आपण आज भल भाव बुझी सुझिक नियंतु नचेत कौन समस्या उपजी पारे सहित देखा दाम्पत्य जीवन में आज आपणकर तालमेल किसी खाप खाइब नहीं परिवार में आपणकर संतान आप आज चिंतार पड़ पारती स्वास्थ्य अवस्था आपणकर मध्यम धरणर रहित देखा आज दिन में आज आप अग्नि ठार विशेषकर दूरे रुहतु यदि निआरे किसी कार्य अच्छी करुँच होशियार अवलंबन करंतु जानवाहन आज आप समस्या फेरी हो पारते आर्थिक स्थिति आज आपणकर स्वाभाविक प्रेमी जुगलों मध्य देखिए प्रेमी जुगलों मध्य आज उत्तम बुझाणा सहित प्रत्येक कार्य आज आप शुभफल पाइपर किंतु आपणकर कार्य को आप लक्ष्यस्थल देखिकी जातु निश्चित भाव में आप सफल हो पारे। आपण विशेष सूचना होची आज आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पाठ करंतु आपण दिन मंगलमय हेबो। तापर बंधु आसला सिंह राशि देखा आज दिन में आज आपणकर कर्म क्षेत्र में एकाधिक जागृत हम सहित कार्य व्यस्तता आज आप रे आज आप सांग मान सहित बहुत समय कटेबे सहित देखा मानसिक स्थिति को आज आप प्रभावित करें आज आपणकर खर्चांत आवश्यक ठारू अत्यधिक खर्च आज आप करपारती जमी व्यवसाय रे आज आपणकर बड़ चुक्ति कारोबार सफल राजनीति रे नुआ जो मैंने आसुँच समय भल रहिबो। साहित्यिक कला क्षेत्र में आज दिन शुभाशुभ रोचे सहित देखा नूतन कार्य जो आज आपणकर मन चापग्रस्त रहिबो। बहुत दिन है आप जो कथा को मन में बारंबार चिंता करुँच आज क्या सहित प्रकाश करी तार आज समाधान आज आप पाइपर यदि देखिए विद्यार्थी मान क्षेत्र में विद्यार्थी मान क्षेत्र में पाठ पढ़ार मन लगे सहित प्रेमी प्रेमिका मध्य आज कौन तिक्तता सृष्टि हो पारे छोट धरणर से विशेष भाव में ध्यान दिंतु। आपण विशेष सूचना होची आपण जो लोकंर दरकार आवश्यक अनुसार किसी परिमाण रे आज आप भोग हो कि किसी खाद्य पुड़िया हो आज आप दान करंतु आपण दिन मंगलमय रहिबो। तापर बंधु आसला कन्या राशि जे देखा निज काम आज आप ध्यान दिंतु जो कार्य कर आज आप ध्यान दिंतु नचेत कौन असुविधार आप आज पड़ पारती सहित आज आपण दिन भल थी आपणकर जहाँ भी आईनगत समस्या आज आप सफलता पाइपर आप सांगसाथी आज आप समय कटिब सहित देखा कौन कार्यक्रम आज आप भाग नापी कि जोग देवाई आज आप यात्रा करपारती गृह निर्माण में आज आपणकर विशेष चिंतार पड़ पारे किंतु जदि आप गृह निर्माण कर आज आपणकर सहजरे समाप्त होबार
ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଶାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଧନର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବେ କିମ୍ବା କିଣାକିଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳରେ ବାଧା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମହିଳାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି କିଛି ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା କୌଣସି ପୀଡ଼ାଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲରେ କୌଣସି ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଛି। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବାର ଆଜି ସମୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବନତି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭାଶୁଭ ରହୁଛି। ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜି ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମରେ ମନ ଲାଗିବ। ଯଦି ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭାଶୁଭ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣ ଋଣ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତରେ ରହିବେ। ଋଣ ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତରେ ରହିବେ। କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ନେଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ କଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଋଣର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ କାଉକୁ ଅରୁଆ ଭାତରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇକରି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥା କଟାକଟିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ କଥା ନେଇକରି ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ହେଉନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି
କଳହର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଦେଇକିରି ଗତି କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ତ୍ରୁଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଘରରେ କୌଣସି କାହା ସହିତ କଳହର ନେଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଦାମୀ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆଜି ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ସମୟ କଟେଇ ପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଜି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବ, ସଫଳ ହେଇପାରୁନଥିବ, ଆଜି ସେ କାମକୁ ଆଜି ଆପଣ ପୁରା କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନିବୃତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ କମ୍ ଲାଗିବ, ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗିବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛନ୍ତି ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବେ। ତା ସହିତ ଜମି ଜମା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭାଶୁଭ ରହୁଛି। ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକା ସମୟ ବିତେଇ ପାରନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକା ସମୟ ବିତେଇ ପାରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକା ସମୟ ବିତେଇ ପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଆଜି କାହାର ନା କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ବିବାହ ସମସ୍ୟାର, ଯଦି କିଛି ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ଆଜି ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଗରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଉନ୍ନତିର ସମୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ପରିବାରରେ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତାର ସକାଶେ ଆପଣ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ରହିପାରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଧନର, ଆଜି ତାକୁ ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ଆଗେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜିର ଦିନରେ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। କୌଣସି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କର, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଘାରି ହେଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବଶତ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି।
कर्म क्षेत्र में आज आपणकर परिस्थिति जटिल रहिबो। ता सहित व्यवसाय रे मध्यम धरणर रहिबो। छात्र छात्री मानकर शिक्षा क्षेत्र में उन्नति रहिबो। आपणक पय विशेष सूचना होउची आज आपण पितामाता अथवा गुरु गुरुजन मानकर सेवा करंतु, निश्चित प्रकार आपनको शुभफल प्राप्ति होबो। तो बंधु ये थिला आज संपूर्ण राशिफल। देखा हबो आगामी अध्याय रे। रहिली बंधु, जय जगन्नाथ।